अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जुमे की सुबह आप सबको जुमा मुबारक हो। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी वीलॉग में। सबसे पहले बात करेंगे तारीखी इब्राहिमी मस्जिद पर इसराइल का कब्जा, गजा में 700 लाशें बाजियाब, ईरान में खतरनाक दहशतगर्द नेटवर्क जकड़ में 63,000 पाकिस्तानियों की हिजरत। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ी बहुत नहीं बल्कि ज़्यादा जो है वो ज़ुकाम लगी है, क्योंकि सुबह सवेरे ठंडी ठार हवाएं और फिर आपको पता है कि बारिश, बड़ी कमाल की बारिश हो रही है, खूबसूरत बारिश हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो हालात थे हमारे, यानी बारिश ना होने की वजह से ड्राई मौसम था और ड्राई मौसम की वजह से बहुत सारी बीमारियां थी। लेकिन अब बारिश जो बरस रही है, अल्लाह करे कि इसी तरह अब्र रहमत बन के बरसे, ना कि जहमत बन के। बहरहाल शुरुआत करते हैं। गजा की सिविल डिफेंस ने ऐलान किया है कि गजा की पट्टी के मुख्तलिफ मकामात में 700 से जायद लाशें बाजियाब की गई हैं, जिनमें ज्यादातर की शनाख्त नहीं हो सकी क्योंकि उनकी चोटें बहुत शदीद थी। सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसाल ने एक प्रेस बयान में रिकवरी टीमों को दरपेश संगीन चैलेंजेस पर रोशनी डाली, जिनमें जरूरी लेबॉर्ट्रीज और साजो सामान की कमी शामिल है, जो मरने वालों की बाजियाबी और शनाख्त के लिए जरूरी है। बसाल ने जमीन पर मौजूदगी संगीन सूरत को उजागर किया और बताया कि 10,000 से ज्यादा लाशें मलबे के नीचे दबी हुई हैं और रिकवरी की कोशिश उस वक्त तक रुकी हुई है जब तक जरूरी सामान फराहम ना किया जाए। ये मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक हमें ज़रूरी वसाइल तक रसाई नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी आवाम की दुखों को कम करने के लिए बैनुल-अक़वामी हल की फौरी ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया है। सूरत हाल आपके सामने। एक तरफ तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो आदाद शुमार हम आपको बता रहे हैं, यानी जो आदाद शुमार हमारे पास फ़लस्तीन से आ रहे थे, हलाकतों के, शहादतों के, वो जो वहाँ के आदाद शुमार थे हम आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताता रहता था कि भाई सब सिचुएशन ये नहीं है, सिचुएशन मजीद वर्स्ट किस्म की है। उसके हालात जो हैं, कई ऐसे लोग जिनकी लाशें सड़ गल गई हैं, पता नहीं चला कि वो कौन है, किसके बच्चे हैं, किसके बेटे हैं, किसकी बेटी है, किसकी बेगम है, किसका बाप है, किसका खामन है, ये नहीं मालूम है। लेकिन लाशों पे लाशें जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इससे पहले जो बमबारियां होती थी, लोग लड़ाई थी, लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में थे। आप अंदाजा लगा ले कि कितना मुश्किल होगा। एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि आपका अपना आपसे खो जाए और आपको नहीं मालूम होता है कि भाई सब, मैंने तो उसको अपने हाथों से दफनाया नहीं है, अपने हाथों से उसको गुस्ल नहीं दिया, और आप एक कर्ब में मुब्तला होते कि कहाँ होगी उसकी लाश, किधर होगी उसकी लाश, कहाँ पड़ी होगी, किस वीराने में किस जानवर ने खाई होगी उसकी लाश, किस तरीके से बेहुरमती होगी उसकी लाश। क्योंकि जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस चाह से एक मासूम से बच्चे को आप बड़ा करते हैं, या एक शख्स जो आपका दोस्त होता, आपका भाई होता, आपकी बहन होती है, ये वो रिश्ते हैं जो अनमोल रिश्ते हैं। किसी को आपने अपना बनाया है। तो ऐसे कर्ब से, इस दुख से, इस तकलीफ से जो गाजा वाले गुजर रहे होंगे, उसका शायद बहुत कम लोगों को अंदाजा है जिन लोगों ने अपनों की लाश उठाई हो। बहरहाल आगे जाते हैं। इसराइल ने हेब्रोन में वाक़ इब्राहिमी मस्जिद के इंतज़ाम को फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वज़ारत औक़ाफ़ से लेकर इसराइली सिविल प्लानिंग अथॉरिटी के हवाले करने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत इब्राहिमी मस्जिद के आंगन के इलाके की छत की तामीर दोबारा शुरू की जाएगी। 20 साल पहले आबादकारों ने इस आंगन में एक खैमा नस्ब किया था, जिसे उन्होंने इबादत गाह के तौर पर मख्तस किया था, और अब तक ये वही मौजूद है। ये इलाके की अगर मैं बात करूँ, मुस्तकिल तौर पर छुपाने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि इसे एक मुस्तकिल इबादत की जगह बनाया जा सके। इसराइली फोर्सेस ने गुज़िश्ता साल 9 जुलाई को आंगन पर छत बनाने का काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अवामी एहतजाज के बाद ये काम रुक गया, जिनमें बैरून में बैठकें और मुज़ाहरे शामिल थी। सूरत हाल आपके सामने है। हर उस जगह को, हर वो जगह जहाँ से जो है मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश होती है, वो करते हैं। वहाँ के सोसाइटीज़, वहाँ के लोग, वहाँ की इंतज़ामिया चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि वैसे तो वो जो वहाँ पे हालात हैं वो आपके सामने, लेकिन वो ज़्यादा इस चीज़ को ऑन करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हम हैं, तो फिर हमारा हक होना चाहिए। देखते हैं आगे इसका क्या रद्द अमल आता है।
ایک ماہ میں پاکستان کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ ضروری ہے اپنے ملک کے حوالے سے بھی بات کرنا اور آپ کے سامنے چیزوں کو کے حوالے سے آگاہی رکھنا۔ پاکستان میں 63,000 جو ہے یعنی اس وقت پاکستان کے جو ہے حالات پر بات کریں تو مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ رواں سال جنوری میں 63,000 افراد نوکری کے لیے ملک سے باہر گئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزراء شرمندہ ہونے کے بجائے بے روزگاری ختم ہونے کی مبارکبادیں دے رہے ہیں اور تھک نہیں رہے۔ پڑھے لکھے نوجوان، تربیت یافتہ نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے اس ملک کے لیے، جن کو جاب نہیں ملتی، جو بڑے مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور پھر وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرضوں پر سود 4.9% سے بڑھ کر 7.7% تک پہنچ گیا ہے۔ مزمل اسلم نے کہا کہ شہباز شریف حکومت میں ملک میں 20 لاکھ افراد ہجرت کر چکے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترسیلات زر میں اضافہ ملک کی ترقی نہیں پستی کی نشاندہی کر رہی ہے۔ تو یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف تو یہ حالات ہے کہ بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے وعدے، لیکن ان دعووں میں ابھی تک حقائق جو ہے ہمارے سامنے نہیں آ رہے۔ ایرانی انٹیلیجنس فورسز نے جو ہے دہشت گرد نیٹ ورک کو ناکام کر دیا ہے۔ نیوز جو رپورٹ ہمارے سامنے ایران کی آئی ہے ان کے مطابق سبستان و بلوچستان کے جنوبی مشرق صوبے میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد جو ہے ایک بڑا ذخیرہ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ہلکے ہتھیار قبضے میں لیے اور بھاری بھرکم ہتھیار، یعنی وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس سیکیورٹی اہلکاروں نے 226 ہلکے ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیے، یعنی پکڑا ان کو۔ پسٹول، کلاشنکوف، رائفل، بھاری مشین گنیں جیسے جو ہے گوریونوفس شامل تھے۔ نیوز رپورٹ میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ سبھی ہیوی RPG لانچر جو ہے 2 مارٹر لانچرز، 20 کلوگرام سے زائد دھماکہ خیز مواد بھی قبضے میں لے لیا گیا، جس میں خود ساختہ دھماکہ خیز آلات IEDs اور الیکٹرانک ڈیوائس بھی شامل تھی۔ نیوز رپورٹ میں کچھ قبضہ شدہ دھماکہ خیز مواد کا مزید دہشت گرد کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائیاں صوبائی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کی گئی، جس کے نتیجے میں دہشت گرد گروہ جو ہے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد چھپانے کے لیے استعمال ہونے والے 4 گوداموں کی سیکیورٹی اہلکاروں نے 226، یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان، چاہے اس بلوچستان ہو چاہے وہ ایران کا بلوچستان ہو، کنسرن یہ ہے، کنسرن ہونا بھی چاہیے، کنسرن یہ ہے کہ بھائی صاحب وہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے جو BLA ہے وہ یہاں پہ اٹیک کر رہی ہے، وہاں پر بھی کچھ ایسے، حالانکہ انہوں نے کچھ چیزیں بڑی زبردست طریقے سے دبائی ہوئی ہیں اور کئی جو BLA یا ان سے جڑے جو دہشت گرد کے نیٹ ورک ہیں ان کو انہوں نے ختم تو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں چیزیں جو چلتی ہیں اس کے حوالے سے ان کو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کنسرن تو رہتا ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ تمام تر صورتحال کے باوجود وہاں پہ یہ بہت بڑا آپریشن کیا گیا اور اس آپریشن کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو آگے تک پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، جو بہت بڑی دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، جس کو ہم نے ناکام بنا دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔